अस्सलाम वालेकुम देखने और सुनने वालों को। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं 6 रोड मिडवे शॉपिंग मॉल के बाहर और मेरे साथ मौजूद है शेख इदरीस साहब जो मेरा साथ दे रहे हैं। ये कैंप हमने लगाया हुआ है सैलाब मुतासरीन के लिए, तो ये बॉक्स ये स्पेशली उन मुतासरीन के लिए आपकी अमानतें हैं और मेरे साथ इदरीस साहब मौजूद है। ये कुछ कहना चाहेंगे और फिर हम साथ साथ कंटिन्यू करेंगे। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आज माशाल्लाह दूसरा दिन है, फराद भाई माशाल्लाह सीए हैं एफके मीडिया के और इनकी बड़ी एफर्ट्स है। 2 साल पहले भी जब पाकिस्तान पर मुश्किल टाइम आया तो हमने हमारा जो कैंप का सामान से भर गया था और हमने ये जो है वो अपना सामान अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले किया क्योंकि उनके पास गाड़ियाँ थी, सारा कुछ वो था और इतने कंफ्यूज हो गए थे कि सामान को कहाँ लेके जाए। इन पड़ोसियों ने और मैं अवाम का भी इतना शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम फनकारों पर वो यकीन करते हैं, एतमाद करते हैं और मिडवे शॉपिंग सेंटर का भी मैं मशकूर हूँ कि जिनके ताबन से और आपके मीडिया के ताबन से ये जो कैंपेन चलाई जा रही है। आज माशाल्लाह यहाँ के पड़ोसियों ने हमारे साथ बहुत अच्छा ताबन किया और एक बात जरूर याद रखें कि अगर कोई बहन भाई ये सोचता कि ये सामान वहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई नौजवान हमारे साथ इस काफिले में जाना चाहता है, बुनेर, सवाद, दीन और मालाकंड, ये पूरी तरह ये इलाके मुतासर हुए जहाँ पानी का भी सैलाब आया है, उसके अलावा पत्थरों का सैलाब आया है, रेत का सैलाब आया है। ये बस अल्लाह ताला हमारी कौम को बल्कि कुल्ले मुस्लिम को ऐसी आफात से, कुदरती आफात से महफूज रखे। मेरे पास यहाँ पे मौजूद है फराद खान साहब सीईओ जो हैं आपके मीडिया के। ये अपनी नजरों से हफ्ते वाले दिन या इतवार वाले दिन गए थे और जुम्मे को मेरे 9:45 बजे ये इस तरह का ये अजाब नाज़िल हुआ। तो इनसे मैं पूछूंगा जी फराद भाई, आप वहाँ के चश्मदीद हुआ है, क्या देखा आपने? जी, मैं तस्वीरी शक्ल में आपको दिखा सकता हूँ। आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, एक तो बैकग्राउंड में ये देखिएगा, ये तस्वीर आपको नजर आ रही है वो बिशोनी गांव की तस्वीर है, आप ये देख सकते हैं। और उसके अलावा ये मेरे हाथ जुड़े, ये आप देख रहे हैं, ये अवामुल नास की तरफ बढ़ रहे हैं और हाथ जोड़कर गुजारिश ये की जा रही है कि आप इन मुतासरीन की मदद जरूर कीजिएगा। ये बच्चा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 10 साल का बच्चा है कि वालिदैन और इनके बहन भाई सब सैलाब की नजर हो गए और ये छोटा प्यारा बच्चा इसलिए महफूज रहा कि ये बच्चा कोई चीज लेने ऊपर किसी शॉप पे गया था तो ये महफूज रहा। अब इस बच्चे की आंखों में आप जरा देखें, इस बच्चे की आंखों में तलाश है। अगर इस बच्चे को हम पूरी दुनिया भी इसके हवाले कर देंगे तो खुदा की कसम इनकी ये आंखें जो है वो भरेंगी नहीं, क्योंकि इनकी आंखें अपनों को तलाश कर रही हैं। ये आप देखिएगा जी, ये आपको ये नजर आ रहा है। उसके बाद ये आप देखिएगा, ये मिनिस्टर हैं सुहेल अफरीदी साहब, इनके साथ हमने विजिट किया और हम सारी तरफ गए हैं। उसके बाद इधर आए, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये हमारा पख्तून गग है। पख्तून गग यानी कि पुख्तनो आवाज और एफके मीडिया के तावन से और मिडवे शॉपिंग मॉल की तावन से यहाँ पर 6 रोड मिडवे शॉपिंग मॉल के बाहर ये कैंप लगाया। मैं इस बच्चे का जिक्र कर रहा था तो मैं इनका भी जिक्र करना चाहूंगा। ये जो भाई आपको नजर आ रहे हैं, ये भाई साहब ये स्पेशल हैं और ये बोलने से थोड़ा सा कासिर हैं, यानी कि जिनको हम गूंगा कहते हैं, ये थोड़ा सा कम बोलते हैं। ये जब सैलाब आया तो ये कुदरती तौर पर इनको मौका मिला, ये दरख्त पे चढ़ गए थे और जब ये दरख्त पे चढ़े तो महफूज रहे और इनके फैमिली के 10 मेंबर जो है वो सैलाब की नजर हो गए। इनके अपने 2 बच्चे या 3 बच्चे भी, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, वो भी सैलाब की नजर हो गए। ये आपको नजर आ रहे हैं ये साहब, इनके साथ जब मैं बात कर रहा था तो इनकी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझसे बात कर पा रहे थे और रो रहे थे। इनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन जब मैं इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने मुझे बताया कि मेरी फैमिली बड़ी है, तो मेरी फैमिली के 36 लोग पानी में बह रहे थे, जिसमें 18 लोग शहीद हो गए और कुछ को महफूज कर लिया गया। तो अब आप ये देखें कि इनके घर से 18 लोग पानी के नजर हो गए, सैलाब की नजर हो गए। तो ये आप पत्थर देख रहे हैं जी, ये कितने बड़े बड़े पत्थर है। पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि दुनिया की तारीख में इतने बड़े बड़े पत्थरों का सैलाब हमने पहली मर्तबा देखा। हमने काली मिट्टी का सैलाब पहली मर्तबा देखा, हमने लकड़ियों का सैलाब पहली मर्तबा देखा, हमने गाड़ियों का सैलाब पहली मर्तबा देखा और हमने इंसानों का सैलाब पहली मर्तबा देखा। और इस सैलाब की वजह से बुनेर बाजार में तकरीबन 1400 दुकानें हैं
وہ بالکل تباہ ہو چکی ہے, ان کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے, کیونکہ جب انہوں نے دوسرے دن وہ آئے دکانیں کھولی تو ان دکانوں کے اندر فل مٹی اور پانی بھرا ہوا تھا. اور میرا خیال ہے میں وہاں پہ 2 دن رہا ہوں, اور جو میں نے حالات دیکھے خدا کی قسم دل میرا رو رہا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا غم وہی جانے, ہم دوسرے کا غم اس طرح محسوس نہیں کرتے. اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہم پر اپنا رحم اور کرم کرے. جی, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ ہمارا 6 روڈ پہ اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو بھی وزٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا, اگر آن لائن آپ ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ہیلپ آؤٹ ایزی پیسہ بھی کر سکتے ہیں, بینک کے ذریعے بھی کیش بھیج سکتے ہیں. جی, یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیک گراؤنڈ پہ یہ ہمارا نمبر بھی ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پختون غگ ان کو ذرا ادریس بھائی تھوڑا سا آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو یہ نمبر آلریڈی ہے, آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں آن لائن بھی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, ہم دونوں آرٹسٹوں کا جو نمبر ہمارے ٹک ٹاک پہ بھی موجود ہے. ادریس دولتالوی کے نام سے میری ٹک ٹاک ہے. آج بھی ایک چھوٹی سی معصوم بچی کا مجھے کال آئی ہے کہ انکل یہ جو آپ کے نمبر پہ میں 50 روپے آئس کریم کی ہے میرے پاس, تو میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں, ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں. تو یقین کریں میری آنکھیں نم ہو گئی, اور یقین کریں کہ آج اتنا بے بسی کا عالم ہے بنیر میں, دیر میں, مالا کنڈ میں, کہ اگر آپ اپنی نظروں سے دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت پریشان ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ پاک ہماری قوم کو, اللہ پاک ملک پاکستان کو قائم دائم رکھے, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو دوبارہ سے ایک نئی زندگی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ افراد بھائی. جی, جیسے انہوں نے بات کی ہے, میں ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ میں دیکھیں ہمیں جب وہاں پر گیا اور یہ 2 دن میں وہاں پر رہا اور جو میں نے حالات دیکھے, خدا کی قسم میرا بھی دل خون کے آنسو رو رہا تھا. لیکن میں چونکہ یوز ٹو ہوں تو میں بات چیت تو اسی طرح کرتا رہا. لیکن میں آج آپ کو جو باتیں بتانے والا ہوں, جب وہاں کے میں نے حالات دیکھے تو اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان پر آزمائش, ان پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش تھی, آزمائش ہمیشہ ان لوگوں پر ہوتی ہے جو زندہ ہوتے ہیں. جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان پر آزمائش نہیں ہوتی, زندوں کے لیے آزمائش ہے. تو میں اس وقت راول پنڈی اسلام آباد میں موجود ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اس طرح کے آفات جو ہے پاکستان میں پہلی مرتبہ آ رہے ہیں, تو ہم بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں. میں صرف یہ ڈر اور اس خوف کی وجہ سے کہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر پنڈی اسلام آباد میں کہیں بھی کوئی عذاب آئے گا, کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے گی, تو آپ اور ہم سب وہ لوگ جنہوں نے اس واقعے کو سیریس لیا اور ان کی امداد کی, تو اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ, میں نے جب یہ قیامت خیز منظر دیکھا تو میں نے خوف کھایا اور میں تیرے راستے میں نکل آیا. تو میں جو کر سکا اپنی وسعت کے مطابق وہ میں نے کیا. تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنی وسعت کے مطابق جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ ضرور کیجئے گا. فرحات خان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.